Hi, ito ulit si Michelle. Ngayon dito naman tayo paano mag-download ng kanta from YouTube using YouTube downloader. So kung wala kayong YouTube downloader, punta lang kayo sa Google. Lagay nyo lang free YouTube downloader. So, ito yun. Ayan. Yan ang lalabas. YouTube downloader, lagay nyo lang. Then, click nyo yung pangalawa. YouTube downloader, free software downloads and software reviews. Yan. From CNET to. Then, yan. Download nyo lang. Click nyo lang to. So, ayan yung YouTube downloader. Then, YouTube. Ngayon, ito ang gusto ko i-download. Yan, si Evanescence. Punta kayo. Embed. Okay? Click nyo lang yan. Yan. Ayan, nakita mo yung kulay blue. Copy nyo lang yan. Copy. Then, i-paste nyo dito. Paste. Yan. And then, download. Click download. Yan. Dapat nandun siya sa download a video from YouTube. Yan. Hintayin natin. May lalabas dyan. Yan. Yan. Nagda-download na siya. Ngayon, lalabas yan. Save. Save mo lang siya. Kung gusto mong palitan ng pangalan, palitan mo. Okay? Then, save. Yan. So, hintay mo na lang yan, ma-download. So, after mo ma-download, makikita mo ngayon yan. Dito na. Yan. Hanapin mo lang. Yan, Whisper. Whisper. Yan. Ito yung dinownload natin. So, ayan na siya. Yan na. Okay? Andiyan na yung sa computer mo. Ibayin natin ang location. Lagay natin sa music video. Drag mo lang. Yan. Music video. Yan. Okay? Ganun lang. Ngayon, ito naman, kung meron kayong mga PSP, MP4, no? Dito ka, convert or play a video you have already downloaded. Yan. Ito naman, sa pag-convert. Kung PSP mo ilalagay, o kaya sa MPEG Audio Layer 3, MP3 yon. Pwede mo i-ano dyan. O kaya MP4, iPad, it's up to you. Ako may PSP, so PSP ko ilalagay. Then browse. Saan natin nilagay kanina? Sa videos. Videos. Then, music video. Then, yung Whisper na gusto ko yung Whisper. Ito. Open. Yan. Ngayon, convert. Okay. Choose quality. Okay. Yan. Ngayon, hintayin na lang natin yan. So, ayan. Na-convert na. Ayan ang lalabas sa kanya. Conversion of video file successful. So, okay na. Yun. Exit na tayo. Yan. So, na-convert na natin, ano. Kaya ito yung Evanescence Whisper natin. 59.5 MB yung na-convert. Yung original niya 17.0 MB lang. So, mas malaki pala yung na-convert mo. So, lagyan natin sa PSP. Ito yung PSP natin. No? Lagay mo lang yung
i-connect natin. So, ganito lang yan. PSP natin. Punta ka lang. USB connection. Ayan. USB mode. Ngayon, papasa tayo. Yan lang. Ito yung converted na. Drag mo lang. Punta ka sa removable disk. Kikita nyo ba? Cancel. Ganyan lang.